Kwabale kwa kiasi la vuvukani ilulombele yaledo kuntwala kadivonza ikulubelanga kalutiniko yau yateka kumbela. Kwabale kwa kiasi la vuvukani ilulombele yaledo kuntwala kadivonza ikulubelanga kalutiniko yau yateka kumbela. Mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami. Mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami. Kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalukiani kialuveni basadilanga mlenga zabauti beni bana natankano myauna teye mulufwa. Kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalukiani kialuveni basadilanga mlenga zabauti beni bana natankano myauna teye mulufwa. Mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami. Mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami. Kwabale kwa kiasi la vuvukani ilulombele taleno kuntwala kadivonza ikulubelanga kalutiniko yau yateka kumbela. Mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami. Mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami. Batata na bamama dibundu ya tata nzambi na ntangu yai mutini betu mekuzaba betukele na ntangu ina dibundu mekukota na lusambulu tontangu ina nzambi mekuzola kebetu kulanda bantangu ya lusambulu ina betike kwenda kanga kuna na mayama itu ya diamu ina betike na yau to na kilumbu ya betume kuzaba pesa aksomena to zalaka na mamali kambo oyo gidi biblika apesa kabiso mebiso to zalina kati ya mamali kambo ya gidi te to zalinde na mamali kambo oto siliko zolokola kaka to yebi na kati ya biblia. Et donc nous allons vous parler ce matin d'une promesse, la promesse de la restauration. Nous allons vous parler to kolobela bino na tongo ya lelo mokola lelo na likambo oyo etali promesse ya restauration bilaka ya ko restaurer bilaka ya kotonga na kolobela bino to kolobela likambo etali bilaka oyo nzamba kotonga lisusu lingomba bato na ye bana na ye. Et maloba na nzambe oyo tokotanga ni oyo tozwi na mokanda ya Ézéchiel au chapitre 20 le verset 38. Ézéchiel 20 38. Yezekeli kikapu ya makumi zole kibuku ya makumi tatu na nane. Ézéchiel 20 38. Totangi na komo na Yesu Kristo. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. 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 Une promesse de la restauration. Bansilulu yantungulu
batata na bamama dibundu ya tata nzambi ina na ntangu na mambo yabetu mekutanga to yake na kunata betu na ntangu ina ke dikande ya Israël, dikande ya Juda, mutini wetu mekusaba kama vanaka séparé en deux tribus. Il y avait la tribu ya vanaka na tribu ya Juda, na tribu ya Israël. Donc tribu ya Juda ni baina vanaka na sud, baina vanaka na nord, ni tribu ya Israël. Et donc na ntangu mosi mutindo ina batu mamanaka mutino vanaka lusolo ya nzambi ve nzambi bikaka baba kwenda en exil. Et donc le temps que cette prophétie Ézéchiel est en train de prophétiser. Là déjà le peuple s'est trouvé en déportation. Là le peuple s'est trouvé déjà en exil. Nantangu ina déjà bame kukuma baminanga bame kwena na exil. Et donc bame bika mafate yabao, bame bika babie yabao, bame bika ina nyonso vanake ya mote, ba nyakati ya bwali yabao. Ils avaient laissé Jérusalem pour aller en exil. Et donc là ils sont en déportation. Ebe tumekuzaba muntu inage kwenda en exil, muntu inamekuma munanga kimpwanza ya sigi gebiaka ve malema mekota ntangu sadira bimvwama memekeda kushwiri diaka na bimvwama ya beno mekuma minanga mpasi mekota sadira makamo ya pasi sili kokota parce que zalina bato o bazaliko niata bino. Vous êtes assujettis par un autre peuple, vous êtes assujettis par d'autres coutumes, ou bien que nous pouvons dire, les autres sont en train de vous assiéger. Et donc, même que diaka la kata gimpwanza fait, la liberté n'était plus. Et kuna mutinu di kanda ya Juda donc betolena tuba en général, Israël kena kujemira, Israël kena kutala mpasi, ni kuna bakuluntu kwendaga consulter, bakuluntu mekwenda consulter le prophète Ézéchiel, ni kuna nzambi kena kurelate ba, mutinu vanaka rebellion na bakoko ina tekidilaka sali bakoko na bango lokola basorebeleke même tango oyo bazalaki dans le désert, tango oyo abimisaki bango na Egypte et na nyonso wana lokola nzambe azali nzambe ya bolingo, azali nzambe ya bo lingo. Et donc nina maloba oyo nde totangi que l'Éternel azali ko promettre bango. Là le Seigneur est en train de promettre une restauration pour la nation d'Israël, ou bien que pour Juda, l'Éternel est en train de promettre une restauration. Batata na bamama inabatikena kusonzila restauration na tatanzami kena kusonzila awa nina kufutula diaka na kata bwali ya ba, nina kufutula diaka bimvwama ya ba, nina kufutula diaka sadiri kiyenge ya ba, nina sadiri kozongi sabango lisusu oye zalaki bozwina bango lolenge bazalaki kimia na bango. Quand l'Éternel restaure, il ne restaure pas à moitié. La restauration de l'Éternel, c'est qu'il va te restaurer en tout et pour tout. Nyon sina voilà kanange, ina ngeme pedra, ina nge voilà kadia kane ya uve, ina nzambi ke kufutula, ina nike restaurer, ina nike tunga diaka. Parce que quand nous parlons de la restauration, c'est que dia voilà kakuna tete, yamebeba, et bakena ku restituer, bakena ku restaurer, bakena kufutula. Nzambi ke kufutulaka na kitezo ya mkono ve. Nzambi ke kufutulaka na kata kitezo mekudelakana. Sambila. Mais na mambu ya ibe tumekutanga diamu mosi kena ku incite beto, diamu mosi ezali likamamoko oye pikami kuna nzambe azali koloba na tango wana oyo nde akozongisa bango, mais likamamoko ako séparer. L'Éternel va séparer, c'est-à-dire de les rebelles et les infidèles, les rebelles et les infidèles. Ba oyo nde bazalaki ba rebelle, ba oyo nde bazalaki ne infidèle, o bazali infidèle na tata nzambe, ba o bazali ba rebelle na tata nzambe, o ba vanoko tosa mokano na tata nzambe te. L'Éternel a dit il va les retrancher, l'Éternel a dit il va les retirer. Bien sûr na kata maloba ototangi alobi que
na kolongola bango na mboka oyo tango bozolongola kolongola bango na mboka oyo bazali ba étranger na boumbo me bakokoma na esika ya Israël te bakokoma na mboka oyo na mboka na bango te akolongola bango et donc ça voulait dire dans l'abscisse de temps entre le pays là où ils étaient étrangers en exil là et donc à leur pays dans cette distance là l'Éternel a dit il va enlever mais tango oyo bakokoma na mboka na bango te. Donc ça voulait dire, au cours du chemin, l'Éternel va les retrancher. Tatanzambe ke kukatula bao. Et donc awa ba rebena ba infidèle. Et akena kulagisa mutindo ba nsende les épines. Ba oyo nde bazali kotungisa libota na tata. Ba oyo bazali kotungisa libota na tata nzambe. Ba oyo bazali lokola tolobaka ba nsende. Ba oyo batungisi toko peko bango moko pe bakoma ki lokola ba nsende. Nzambe alobi ke akosala nini akolongola sari na ndingi ya bwana yake mfwana mutuni yandike mvuza yandike tumuna yandike katula bayina nyonso ke kufwana mutini bansende bayina vwanaka mutini bansende bayina ke ba rebela eni kuna gilokola ya batata na bamama nzambi ke kufutula nzambi ke kuresore me kana singe kele nsende kana singe kele rebele infidèle yeba yango na komona bilaka na tata nzambe esiki pour voir ces promesses de la restauration ça te sera difficile si tu es infidèle si tu es rebelle à la volonté de Dieu. Parce que, pourquoi l'Éternel est en train de dire cela? Parce que là, l'Éternel veut construire un nouveau peuple. L'Éternel azali komema bango sali na kotonga libota ya sika libota ya na kotonga libota oyo eko memisa eko memande esengo ya tata eko labisa esengo ya tata. Là l'Éternel veut restaurer pour construire un peuple qui fera sa gloire. Et quand nous allons lire les versets précédents, nous allons comprendre. L'Éternel a dit dans sa parole qu'il sera, c'est-à-dire face à face avec le peuple d'Israël, avec Juda, il va les juger face à face. Nikuna batata na bamama, kilokola ya, singezola tala, restauration mutinu nzame mekutibila ya, na kate maninga ya, mutinu ngena tibila ya, na kate bilokola ya, diamu ya ngudi ya mbote, ngevwana minka kididi ve, ngevwana nsende ve. Ozala épine te ozali kotungisa bana na tata nzambe ozala épine te ozali kotungisa libota na tata nzambe et même soki na kata libota na tata nzambe yo moko pe komaki épine ozali nde kotungisa bandeko yo moko komaki épine ozali nde kotungisa attention bilamo si keba l'Éternel a bien répété ne akolongola il va retrancher et à la suite c'est pour construire un peuple nouveau c'est pour que ça dit quand il reste il donne ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, il va te mettre à la bonne place. À côté, c'est-à-dire, il y a misika ya malamu, il y a esengo. Esengo te, esengo te. Esengo. Ni wanande elike ya banana tata. L'Éternel va restaurer. L'Éternel va restaurer une promesse. Et cette promesse avait eu lieu parce que Nzambe a zongi saki bango na kati ya mboka na bango. Parce que Nzambe a zongi saki bango alongola ki bango na exila ina tango oyo na makamo tozali komona na oyo tozali kotungisama sali aussi ko yeba lokolo zali ko vivre exil moko boye mais yeba ko tia lela na nzambe fukama na nzambe lele pa ya nzambe nzambe ako restaurer tata nzambe ki kutunga tata nzambe ki ku restaurer tata nzambe ki kutsari ki kukula. Quand nous voyons cette restauration c'est une libération. C'est une libération, c'est un nouveau peuple, c'est une nouveauté de vie que l'Éternel va donner à tous ceux qui vont croire, à tous ceux qui vont regarder vers le ciel, là où David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Notre secours viendra de l'Éternel. Et donc à tous ceux le regard est fixé à regarder à la croix de l'Éternel, que ce soit pour notre nation, ta famille, c'est-à-dire le service, c'était bien. L'Éternel va restaurer. Tata nzambe ke ku restaurer. Nikuna kilokola ya bika tata nzambe usaku na mambo ya
ngevwanda munkakididi ve ngevwanda nsende ve ngevwanda rebele ve ngevwanda infidele ve kana singevwanda kaya mazona nakata batusamulu ya nakata bantangu ya vilula diela soba mbelo talela tata nzambe talela tata pour que nzambe a restauré yo a restauré biso amen amen, amen.